colonne vertébrale de dinosaures? There's no way to tell scientifically which color could a dinosaur have been. Pour la première fois, on peut voir la crainte sur la tête de l'animal. Εδώ και 1,5 αιώνα η Ήπειρος της Βόρειας Αμερικής θεωρείται η γη της επαγγελίας για τους κυνηγούς απολιθωμάτων, τους παλαιοντολόγους. Στην Αλμπέρτα η Μαρί-Πιερ και η Εμιλί ξεκινούν ένα ταξίδι στον χρόνο που θα τις φτάσει ως την προϊστορία. Ok, donc c'est là le paradis des paléontologues, l'Alberta. Oui, le paysage est un peu plat, hein? C'est une région assez peu explorée qu'on s'en va découvrir. Hein. Normalement, les paléontologues, quand ils viennent en Alberta, ils s'en vont dans le sud. Dans le désert, là. Oui, les Badlands, tu sais. Il paraît que tu peux à peu près pas faire 2 pas sans marcher sur un fossile là-bas. Donc, ça a été très, très, très exploré. Ici, ben, c'est la forêt boréale, hein, dans le nord-ouest. Donc, c'est un autre défi. Ça veut dire que ça va être beaucoup plus difficile de trouver des fossiles, alors? Oui, la végétation est super dense, il y a des arbres partout. Faut se frayer un chemin là-dedans tout en gérant les moustiques qui sont toujours de la partie. Ça va pas être facile, mais on va y arriver. Η Καναδική ύπαιθρος είχε τελείως διαφορετική όψη κατά την κρητιδική περίοδο, μια γεωλογική περίοδο που άρχισε πριν από 145 εκατομμύρια χρόνια και τελείωσε πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια. Στη διάρκεια της η υπερήπειρος Πανγαία έχει ολοκληρώσει τον χωρισμό της που δημιούργησε τις σημερινές υπήρους. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη. Το κλίμα είναι μάλλον θερμό στις πολικές περιοχές. Η βλάστηση είναι οργιώδης. Αρχοσαύρια ερπετά, δεινόσαυροι στην ουσία, κυριαρχούν σε έναν κόσμο από που απουσιάζει ακόμα ο Homo sapiens. Στο τέλος αυτής της περίοδου συμβαίνει ένα γεγονός, τις ακριβείς περιστάσεις του οποίου προσπαθούν ακόμα να καταλάβουν οι επιστήμονες. Όλοι οι δεινόσαυροι εξαφανίζονται από προσώπου γης. Αυτή η μαζική εξαφάνιση φλογίζει τη φαντασία όλων. Δημιουργεί επίσης πολλά ερωτήματα για αυτά τα φανταστικά, μεγαλοπρεπή και τερατώδη πλάσματα, τους δεινόσαυρους. les premiers ossements de dinosaures auraient été découverts il y a plus de 2000 ans dans la province de Sichuan, en Chine, mais à l'époque, on était persuadé d'avoir découvert des os de dragons. Donc on sait aujourd'hui que ça, c'était des ossements de dinosaures. Mais ce qui est rigolo, c'est que ce terme-là, dinosaure, il a été inventé bien plus tard. C'était en 1842 par l'anatomiste Richard Owen. Ça vient du grec. Deinos, effroyablement grand, et sauros, lézard. Oui. Puis aujourd'hui, 174 ans après leur avoir donné leur petit nom, ben, on se pose encore toutes sortes de questions sur ces bêtes spectaculaires-là. Est-ce que les dinosaures avaient le sang froid ou le sang chaud? Est-ce qu'ils se courtisaient? Est-ce qu'ils prenaient soin de leurs petits? Et surtout, la question, pourquoi ils ont disparu? Ben, il y a une autre grande question, c'est qui étaient-ils? Qui étaient les dinosaures? Aujourd'hui, on a découvert des centaines d'espèces de dinosaures et on sait que c'est qu'une infime partie de tous les dinosaures qui ont foulé le sol de cette planète. Oui, puis il y en a sûrement quelques-uns qui nous attendent là plus bas. Oui, et bon, on va aller les voir. Όταν το 1858 το πρώτο ουσιαστικά πλήρες απολίθωμα δεινοσαύρου ανακαλύφθηκε και ταυτοποιήθηκε στη Βόρειο-Αμερικανική Ήπειρο, αυτά τα τοπία με τα κρυμμένα ποτάμια έγιναν για 50 περίπου χρόνια το πεδίο ενός πραγματικού πολέμου των οστών ανάμεσα στους παλαιοντολόγους. Από τότε οι εντάσεις μεταξύ επιστημόνων έχουν μειωθεί. Η Μαρί-Πιερ και η Εμιλί κατεβαίνουν στις όχθες του ποταμού Red Willow
Σε ένα κοίτασμα με απολιθώματα που δεν το έχουν εκμεταλλευτεί ιδιαιτέρως, όπου τις περιμένει μια ομάδα παλαιοντολόγων. C'est dur, mais on est en train de marcher sur la terre des dinosaures quand même. Ouais, je pense que les dinosaures auraient eu un petit peu de mal là, dans un paysage comme ça. Et c'était plus petit peut-être? Non, non. Surtout les gros patapons. Ouais, non, ils étaient gros au Crétacé. Ça te donne pas envie de te baigner? Ouais. Εδώ θα συναντήσουν κυνηγούς απολιθωμάτων που ενθουσιάζονται στην ιδέα να μοιραστούν τις τελευταίες τους ανακαλύψεις. On va les mériter en tout cas. Emilí, Mari-Pier, come over. You found something? I found a dinosaur bone. Ah oui! Ça y est, c'est la récompense! It's just a small fragment, but I thought you might want to see it. You see, this is the end of a limb bone. So this surface is nicely preserved, and you can see the texture of the bone. And it's that texture more than anything else that tells us we're looking at a fossil bone and not at a rock or a piece of wood. You can also, if you look here, you can see the cross-section of the bone. So there's a bit of rock on it, so the edge goes like that. But also the internal texture, where it looks porous, or you might say granular, and it has that appearance because bone actually contains a network of spaces for cells and blood vessels, so it ends up, looking grainy in a different way. But it's in very poor shape, so it's not worth keeping. But these are the kinds of specimens that we're finding in these riverbeds. I'm so moved. I want to take a picture actually. We need to take a picture of the bone, right? Sure. That's okay? All right. My very first dinosaur bone. Great. Ο Κούργουιν διευθύνει μια ομάδα παλαιοντολόγων από όλο τον κόσμο σε μια αποστολή 15 ημερών σε αυτήν την περιοχή όπου οι έρευνες έχουν ξαναρχίσει εντατικά. Κινέζοι, Σουηδοί, Αμερικανοί και Καναδοί ερευνητές εκμεταλλεύονται αυτό το υπαίθριο χρυσορυχείο. Όλοι ξύνουν και σκάβουν για να φέρουν στο φως όσο γίνεται περισσότερα απολιθώματα. Αυτή η δουλειά γίνεται μερικές φορές σε ευαίσθητα εδάφη που δεν πτωούν αυτούς τους Indiana Jones της παλαιοντολογίας. Η Αλμπέρτα δεν είναι η πιο προσβάσιμη περιοχή έρευνας, μα οι επιστήμονες έχουν κάθε λόγο να την ερευνούν διότι το μοναδικό γεωλογικά έδαφος της έχει πολλά ακόμα να μας μάθει. Robin, pourquoi vous vous donnez tant de mal à venir ici en Alberta du Nord-Ouest? Il y a plein d'ossements de dinosaures partout, c'est vrai, mais c'est quand même difficile d'accès. Il faut faire de la randonnée, il faut escalader, il faut passer des gués. Alors qu'en Alberta du Sud, c'est facile, c'est le désert, vous en trouvez partout. Pourquoi ici? Yeah, it's true that it's much more difficult to find fossils here, but we have some fossils in this area that fill in a period of time where we do not have fossils in the southern part of the province. So this is because there was a seaway called an epicontinental sea, which flooded on top of North America during the Cretaceous, and it covered parts of Alberta. It would flood, and then it came back again, and then it flooded and came back again. So during the times when the water was on top of the continent, we would have marine reptiles, turtles, things like that. And then the sea retreated again, and then you get rocks with fossils again. Here in northern Alberta, the sea never came this far, so we have fossils of dinosaurs all the way through. We don't have this interruption of the seaway. So we have fossils in this area which are not present in further areas further south. So we are filling sort of this gap in knowledge of what terrestrial fauna were in Alberta at this time. Donc ça vaut la peine de venir affronter tous ces moustiques-là. Ouais, tous ces moustiques. Many mosquitoes, much mud, river crossings and the thorn bushes and everything. It's worth coming up here to find these fossils because they're pretty spectacular. Πρέπει να συνυπάρξουν ορισμένες συνθήκες για να μεταμορφωθεί ένα ζώο σε απολίθωμα σκληρό σαν πέτρα. Κανονικά, όταν πεθαίνει ένα ζώο, διάφοροι μικροοργανισμοί και έντομα εξασφαλίζουν την αποσύνθεση. Η απολίθωση είναι λοιπόν σπάνιο γεγονός. Για να συμβεί πρέπει το σώμα να καλυφθεί με ειζήματα αρκετά γρήγορα ή να βρεθεί σε περιβάλλον με όσο το δυνατόν λιγότερο οξυγόνο. Έτσι οι ζωντανοί ιστοί θα μπορέσουν σταδιακά να αντικατασταθούν από μεταλλικά στοιχεία. Για παράδειγμα, μπορεί να εισχωρήσει νερό στα οστά και τα διαλυμένα σε αυτό μεταλλικά άλατα να δημιουργήσουν κρυστάλλους που τελικά θα μεταμορφώσουν το υλικό του οστού σε πέτρα.
Και όπως ξέρουμε όλοι, η πέτρα είναι σταθερή, διαχρονική αξία. Mari-Pier, viens regarder ici. Qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'on voit ici, c'est une vertèbre d'un hadrosaure. Ouais. Et la vertèbre est attachée à l'épine. OK. Et ce qu'on voit après cette épine ici, c'est une autre épine, et une autre, et une autre, et une autre. Donc, c'est une colonne vertébrale de dinosaures? C'est la queue. OK. C'est la queue qui entre dans la roche ici. On a malheureusement perdu le reste du dinosaure, mais on a ici une queue articulée. Et c'est quelque chose d'intéressant de cette zone ici. On a trouvé maintenant 5 ou 6 spécimens de dinosaures articulés complètement, des hadrosaures. Et ça, c'est une dent de dinosaure là qu'on vient de trouver dans la roche, c'est incroyable. Yeah, it's probably a tyrannosaurid tooth that was shed. You can tell from its size and its shape and the morphologies of these little denticles that it's definitely a tyrannosaurid. And so just like a serrated knife, these little denticles help make the tooth like a super cutting tool, you know, for these hyper-carnivorous dinosaurs. Oh, that's fantastic. So you bring that back, huh? Yeah. I can bring that back home, huh? I wanted put to that bring in it my back pocket. home, but if I find another one, I'll give it to you. Thanks so much. Amazing. Οι παλαιοντολόγοι θα πάρουν στη συνέχεια τα απολιθώματα στο αντίστοιχο ερευνητικό εργαστήριο για να εμβαθύνουν την ανάλυση και ταυτόχρονα να κατανοήσουν τον τρόπο ζωής των δεινοσαύρων. Ακόμα και το πιο μικροσκοπικό απολίθωμα μπορεί να προσφέρει μια νέα πληροφορία που θα επιτρέψει να συμπληρώσουν ένα κενό στο μεγάλο πάζλ της προϊστορίας. Donc c'est ici où on a trouvé un bloc vraiment grand avec un dinosaure là-dedans. C'était des fossiles d'un hadrosaure, un dinosaure à bec à canard. Le dinosaure au complet était là? Presque complet. Quand on l'a trouvé, on ne savait pas vraiment qu'est-ce que c'était, mais après qu'on l'a le préparé, on a vu que c'était la partie du crâne, le cou, le dos, et ça préserve beaucoup d'empreintes de peau. Wow. Et on a pu voir pour la première fois une crête sur la tête de l'animal. La crête fossilisée? Fossilisée, et c'est la première fois qu'on le voit, c'est une crête qui n'est pas faite d'os. OK. Mais là, on arrive trop tard pour le voir? C'est trop tard maintenant, mais si vous voulez le voir, c'est préparé, et c'est au musée ici, Philip J. Curry Dinosaur Museum. OK, il est exposé au musée. Exposé au musée, absolument. Ah bon, on va y aller, c'est certain. Hop. Un petit lit de dinosaure. C'est quoi ça? Je sais pas. Hey, hi. What is it? What are you studying right now? Oh, you know, I'm studying the dinosaur footprint from a dinosaur. Une empreinte? Yeah, this big. You can tell actually, you know, here's one toe, the middle. I mean, this one is a little bit missing toe. Wow. Would you be able to know which species of dinosaurs it belonged to? Probably hard to tell, but based on the shape, I would guess is some big sized hadrosaur from. Un hadrosaure, wow. Yeah. But what does this footprint of maybe a hadrosaur, what could you as a paleontologist learn from it? Of course, one single footprint is not enough. Sometimes you have multiple footprints, a track, and you can estimate, for example, like how fast this animal walks or runs. Pour vrai? Yeah, something like that. Vous pouvez savoir ça? Putain, c'est top. Regarde. Mettre ta main sur l'empreinte de dinosaure. High five. Yeah. Ah, c'est yeah, génial. It's like, Ah, et comme ça, on va okay, yeah. Το ίχνος μάλλον ανήκε σε έναν δεινόσαυρο της οικογένειας των αδρόσαυρων, των οποίων τα απολιθώματα αυθονούν στην περιοχή αυτή. Μένει να μάθουμε για ποιο είδος αδρόσαυρου πρόκειται. Αυτό είναι πολύ δύσκολο, διότι αυτή η μεγάλη οικογένεια φυτοφάγων δεινοσαύρων χωρίζεται σε δύο υποοικογένειες, οι οποίες αποτελούνται από διάφορες φυλές που με τη σειρά τους συγκεντρώνουν αρκετά είδη.
Ο επαναπατρισμός των απολιθωμάτων που συλλέγονται γίνεται με τα διαθέσιμα μέσα με χειρονακτική εργασία. Στα εργαστήρια οι ερευνητές χρησιμοποιούν λιγότερο πρωτόγωνα μέσα. Επιστρατεύεται τεχνολογία αιχμής για να μελετήσουν τα απολιθώματα. Θα φανταζόμασταν άραγε ποτέ ότι κάποια μέρα οι επιστημονικές ουτοπίες, οι έρευνες για το DNA και η εξέλιξη των βιοτεχνολογιών θα μας επέτρεπαν να αναβιώσουμε όλη αυτήν την πανίδα που έχει εξαφανιστεί από την κριτιδική περίοδο. C'est pénible là, ces moustiques. Ils nous empoisonnent l'existence depuis qu'on est arrivé. Si seulement ils servaient à quelque chose. Je sais pas, ils pourraient peut-être nous aider à faire revivre les dinosaures là, comme dans Jurassic Park. Ça serait pas mal. Oui, dans le film, ça avait l'air tellement simple. On a un moustique qui pique un dinosaure. Le moustique se fait coincer dans de l'ambre qu'on retrouve 60 quelques millions d'années plus tard. On prélève le sang, on extrait l'ADN et pouf! Ah oui, on rafistole aussi tout ça avec quelques gènes de grenouille, mais c'est tout. Ça paraît simple comme ça, mais dans la vraie vie, c'est beaucoup plus compliqué. Bah, quoique, en fait, on a découvert un moustique fossilisé là. C'était pas dans l'ambre, mais c'est dans le schiste bitumineux au Montana. Ouais, mais il était pas gorgé de sang comme on aurait aimé. Mais quand même, on a réussi à récupérer des traces de constituants de l'hémoglobine, qui est la molécule qui assure le transport de l'oxygène dans le sang. C'est déjà ça. C'est pas mal, mais si je me souviens bien, il y avait un autre problème. C'est que la fossilisation du moustique, elle datait de 46 millions d'années. C'est-à-dire 20 millions d'années après la disparition des dinosaures. Ouais. Ça colle pas. Mais tu sais, même si notre moustique avait vécu à l'époque des dinosaures, on peut difficilement imaginer en extraire l'ADN parce que les recherches ont démontré que cette molécule-là, qui renferme toute l'information génétique nécessaire si on veut pouvoir espérer faire revivre un animal, ben elle est trop fragile pour se conserver plus que quelques millions d'années. Mais il y a encore un problème, c'est qu'en fait, l'ADN de la grenouille qu'ils utilisent dans Jurassic Park pour faire revivre les dinosaures, a beau être proche de l'ADN du dino, c'est pas suffisamment proche pour pouvoir combler les lacunes de l'ADN de façon satisfaisante. C'est très difficile à faire, ce serait un peu comme de vouloir faire un gigantesque casse-tête de milliards de morceaux qui provient de deux casse-têtes différents, et tout ça, les yeux fermés. Για την Μαρί-Πιερ και την Εμιλί, ο καλύτερος τρόπος να δουν ένα δεινόσαυρο ή τουλάχιστον τον πλήρη σκελετό του είναι μια επίσκεψη στο μουσείο Φίλιπ Κάρι, που έχει το όνομα ενός παλαιοντολόγου από την Αλμπέρτα, ο οποίος ήταν το πρότυπο για τον κύριο χαρακτήρα του Jurassic Park. Το μουσείο συγκεντρώνει τα καλύτερα κομμάτια που ανακαλύπτονται στην περιοχή. Μεγάλοι δεινόσαυροι θωρακισμένοι σαν άρματα μάχης. Αυτοί οι παράξενοι δεινόσαυροι με ρίγχος πάπιας που ονομάζονται αδρόσαυροι, μα και θαλάσσια ή υπτάμενα ερπετά. Regarde là, un vol d'oiseaux dinosaures. Μα προς το παρόν η Μαρί-Πιερ και η Εμιλί θέλουν να δουν έναν σκελετό αδρόσαυρου για τον οποίο έχουν ακούσει πολλά από τους παλαιοντολόγους. Bon, alors il est où ton adrosaure? Mon adrosaure! C'est pour lui que je suis venue. Αυτός ο δεινόσαυρος με λοφείο και ρίγχος πάπιας ανακαλύφθηκε πριν από μερικά χρόνια στους καταράκτες του ποταμού Red Willow. Il a l'air de travailler au musée, on peut peut-être lui demander. Hi. Hello. Are you from the museum? Yes, I am. I'm the assistant curator here. I would like to find the skeleton of a hadrosaur that has been retrieved at the Red Willow Falls. The river? Oh, Site? yes. Yeah, I know exactly where that is. Follow me. Great. On va le trouver. This chunk was the piece that was found in the river. It was about twice this big when we first found it. But our technicians have very slowly and carefully removed the rock to expose something that's very exciting about this specimen. What are we seeing here? We just have a couple of bones of the skull. So this is the back part of the head, and we have the neck going over this way to the left, and the top of the skull is over on our right. I actually have a more complete skull that I can show you to see what this skull would look like if it were complete. That could help us. It's just over here. Okay. So this is our full Edmontosaurus. The part preserved that you could see before was just this part right here, but you can see here the very large eye opening and the giant duck-billed beak at the front of the skull. What else can you tell us about that Edmontosaurus?
Well, Edmontosaurus is a part of this duck-billed dinosaur group. It's thought that Edmontosaurus is part of the animals that didn't have a crest. However, as we know now from the block specimen, it in fact does have a soft tissue crest. So these dinosaurs, just like the other duck-billed dinosaurs, probably would have used it to either communicate with each other or potentially attract a mate, as some animals have sort of flashy structures today to do that same sort of thing. So we think that they were very social animals. They probably lived in herds, at least part of the time, and that they had these very complex social structures. There's no way to tell scientifically which color could a dinosaur have been? Not with the current preservation of this specimen. Dinosaurs probably had a variety of colors. The closest living relatives of dinosaurs are birds, and birds can see in color, and in fact are often brightly colored. So dinosaurs could have been every color of the rainbow. Wow, Yeah. every color. Yeah. Ça veut dire que tu peux imaginer un T-Rex de toutes les couleurs? Genre rouge, jaune, vert, rose. Ανάμεσα σε όλους αυτούς τους δεινόσαυρους υπήρχαν και κάποιοι που είχαν φτερά που τους επέτρεπαν να πετάνε. Ακόμα και ένας άσχετος εύκολα κάνει τη σύνδεση ανάμεσα σε αυτούς τους καλυμμένους με φτερά και πούπουλα δεινόσαυρους και τα δικά μας πουλιά. So it's mostly China that is famous for is feathered dinosaurs. Have we discovered some here in Canada and in Alberta? Recently, we have started to discover feathered dinosaurs right here in Alberta. We do know that we have some of the same groups of dinosaurs as China. It's just that conditions weren't quite right to be preserved. But now we finally have found the right conditions, and we do have fossilized feathers here in Alberta. Have you discovered one yourself? Yes, in fact, I have found a feathered dinosaur. Wow. Wow, c'est quelque chose! It's probably the nicest dinosaur that I've ever found. It was quite exciting, but yeah, we do definitely have feathered dinosaurs. I can personally attest to that. And why, at a certain point in evolution, did feathers replace scales in some dinosaurs? So that's something that we don't really know the answer to. There have been some hypotheses that scientists have put forward. Some thought is that feathers serve as an insulation for dinosaurs as well as birds that are descended from them, and so that may have originally evolved in relation to being a warm-blooded animal. Warm-blooded animals need to have basically a coating so they can keep their heat inside. Μία πρώτη σύνδεση μεταξύ πουλιών και δεινοσαύρων έγινε το 1868 από τον Thomas Henry Huxley, σύγχρονο του Δαρβίνου, ο οποίος μελέτησε τον σκελετό του πρώτου δεινοσαύρου με φτερά που ανακαλύφθηκε, του αρχαιοπτέρυγα. Οι επιστήμονες εντοπίζουν σήμερα πάνω από 125 ομοιότητες μεταξύ πουλιών και δεινοσαύρων, όπως την πιο προφανή, την οοτοκία. Regarde, Emily, le beau dinosaure! Qu'est-ce que tu racontes? T'as vu un mirage? Juste là! Ah, ok. Tu parles de Adelaeus phoeniceus? Ok, je vois. Ouais, il est plus joli que Corvus brachyrhynchos qu'on est en train d'entendre là au loin. Ouais, mais quand même moins coloré que Melopsittacus undulatus. Et moins bon à manger que Gallus gallus. Bon, c'est certain que leur nom usuel, carouge à épaulettes, corneille d'Amérique, perruche ondulée et... Poule. Poule ont quand même une consonance moins préhistorique, mais selon la majorité des paléontologues, ce sont des dinosaures, comme tous les oiseaux. Σύμφωνα με κάποιους παλαιοντολόγους, ένας από τους λόγους που τα πουλιά γλίτωσαν από την εξαφάνιση είναι ότι από τη στιγμή που οι πηγές τροφής στέρευαν μπορούσαν να συνεχίσουν να τρέφονται με σπόρους χάρη στο ράμφος τους. Ça paraît fou, hein, mais tous les dinosaures n'ont pas disparu. Certains ont survécu à l'extinction. Et leurs descendants, c'est tous les oiseaux de la planète. Le colibri, un dinosaure. Le paon, c'est un dinosaure. L'autruche, c'est un dinosaure, mais ça, c'est plus facile d'y croire. Ouais. Alors que le moineau, un dinosaure, Ça, c'est plus difficile quand même. Le brun, un dinosaure. le rouge-gorge. Le cygne. Oui, dinosaure. Allô, Dinosaure.
Η πρώτη δουλειά των παλαιοντολόγων είναι να ελέγξουν τοποθεσίες που ίσως έχουν απολιθώματα. Χρειάζεται εξασκημένη ματιά για να μαντέψουν το σημείο που έγινε η τελευταία κατοικία των αρχόντων της κρητιδικής περίοδου. Σήμερα ο Κόρουιν και οι συνάδελφοί του οδηγούν την Μαρί-Πιερ και την Εμιλί στον ποταμό Wapiti. Εδώ τα απολιθώματα μπορούν να αποκαλύψουν πολλές νέες πληροφορίες για την παλαιοντολογία. Οι παλαιοντολόγοι θα μείνουν λίγες ώρες στο σημείο αυτό. Αναζητούν μικροσκοπικά απολιθώματα, ακόμα και απλά θραύσματα, όχι απαραίτητα μια μεγάλη ανακάλυψη. What are you hoping to find today? What would be your best find? Well, I'm a fossil bird expert, which is kind of random because there are no fossil birds known from the Wapiti. So hopefully I can put an end to that by finding the first fossil bird. So I guess it's my job to fill that gap in the fossil record. Οι απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα δίνονται συχνά από ψήγματα πληροφοριών. Η συγκέντρωσή τους θα επιτρέψει, αργά μα σίγουρα, τη στοιχειοθέτηση όλο και πιο πιστικών απαντήσεων. Matt, on vient de faire un quart d'heure d'escalade, là. On pourrait presque descendre en rappel tout à l'heure pour revenir. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce site-là particulièrement depuis le bateau? Qu'est-ce qui vous indique que c'est un bon site de prospection? So this site, we know from the past, is a good site to come and prospect because we've found lots of different bones of lots of different kinds of animals, including turtles, small carnivorous dinosaurs, big carnivorous dinosaurs, plant-eating dinosaurs. And so we know from the material we've picked up in the past that it has been producing a lot of different kinds of fossils. And we're trying to build a big enough collection of fossils from this site to be able to start understanding more about the ecology of this spot, what kinds of animals were all living in the same area at the same time, what the different abundances of those kind of animals were. Did you have more of one kind of animal than another? That can tell you things about climate, about the ecology, about food webs, all of these different things. So we can tell that we have different kinds of dinosaurs here as well by the types of bones that we find. We've got probably what is a piece of a theropod or a meat-eating dinosaur here, and probably a piece of a plant-eating or ornithischian dinosaur. Can you be sure this is a theropods and this one is a plant-eating dinosaur? A lot of the plant-eating dinosaurs, they have much denser bone in the middle, but it doesn't change much between the middle and the outside, versus in the theropods, because they're related to birds, they have very hollow bones, so the inside is usually very hollow. It has very little of this marrow, but then as you get to the outer layers of it, it becomes harder and harder and often takes on this shiny texture to it. Με τόσα ζώα μαζεμένα, μια τοποθεσία σαν αυτήν μπορεί να βοηθήσει να κατανοήσουμε την οικολογία ενός μέρους, μα και την τροφική αλυσίδα. Ποιος ήταν ο θηρευτής σε έναν κόσμο που κυριαρχούσε το ένστικτο, ποιο ζώο έτρωγε το άλλο. Bon appétit, guys! Can we join you? Nick, c'est quand même des conditions difficiles d'être paléontologue, non? Il faut faire de l'escalade, il faut faire du bateau, il faut faire de la randonnée, il faut être en forme. Oui, c'est important d'être en forme. Et c'est un peu difficile des fois parce qu'on passe 1-2 mois ici, cherchant les fossiles, faisant de l'exercice. Mais l'autre partie de l'année, on passe avec l'ordinateur, travaillant dans le laboratoire. Et donc, c'est des fois les premiers jours quand on rentre ici, ce sont les plus difficiles. Mais c'est la partie la plus difficile, mais c'est aussi la partie que vous préférez, non? Je crois que toutes les parties sont intéressantes. Toutes les parties ont la possibilité de créer une découverte, soit ici, une découverte d'un os, ou une découverte d'un patron intéressant de l'évolution, ou... Je crois que c'est tout intéressant. Mais ceci, c'est vraiment beau.
beau. Mais ça pourrait être encore plus beau avec une silhouette de dinosaure qui se découperait là, sur l'autre rive, là, un dinosaure en train de s'abreuver. Tu vois un gros tyrannosauride là dans ton paysage? Ouais. Ouais, ça serait chouette. Oui, sauf que le paysage à l'époque, hein, il n'y avait pas grand-chose à voir avec le paysage d'aujourd'hui. On remplace, bon, on garde quelques sapins, mais la forêt était beaucoup plus tempérée. On met des séquoias là-dedans, des fougères, complètement différents. Puis ce qui est fascinant, en fait, c'est que avec la dérive des continents, le point sur lequel on est aujourd'hui, il était 100 km plus au nord. Puis à l'époque, au Crétacé, la Terre elle a subi une énorme transformation. Le supercontinent qu'on appelait la Pangée finissait de se scinder en plusieurs morceaux pour former les continents qu'on connaît aujourd'hui. Oui, ceux qu'on connaît, mais qui à l'époque n'avaient pas du tout la même configuration qu'aujourd'hui. L'Amérique du Sud et l'Afrique étaient beaucoup plus rapprochés. Ils se sont séparés, en fait, pendant le Crétacé. Ouais, puis à cette époque-là, ça aurait été vachement plus facile de faire des allers-retours Paris-Montréal. Ah ouais. Parce que l'océan Atlantique, là, c'était encore un tout bébé océan qui va grossir au fur et à mesure que l'Amérique du Nord va se détacher de la Pangée. Bref, le paysage a l'air immuable, mais il change tout le temps. Beaucoup changé. Η σημερινή Αλμπέρτα είναι ένα μέρος σήμερο, δαμασμένο από την εντατική γεωργία. Το τοπίο είναι μία σειρά από τεράστια χωράφια ελαιοκράμβης, τα οποία επιτηρούν οι ιδιοκτήτες από τα ξύλινα σπίτια τους. Η Αλμπέρτα έχει επίσης σημαντικό πετρελαιοφόρο υπέδαφος πλούσιο σε υδρογονάνθρακες, το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο μετά τη Σαουδική Αραβία. Όμως και πάλι ένα άλλο είδος κοιτάσματος κάνει τη Μαρί-Πιερ και την Εμιλί να βγάλουν τα φτιάρια τους. Σήμερα πρέπει να ξεθάψουν μία πλευρά ενός δεινοσαύρου που ήδη έχει εντοπιστεί. J'ai hâte de voir ce qu'il y a en dessous. So it's here? See, there is a dinosaur rib. What is it? It's the rib of a dinosaur. What kind of dinosaur is it? It's a very interesting dinosaur called Pachyrhinosaurus lacustae. It did have a nasal horn like, for example, Triceratops. So this site has been known since the 70s. Major excavations started here in the 80s. So a lot of material has already been collected, but we're trying to get more to find out a little more about Pachyrhinosaurus. Can we say it's sort of a cousin of the Triceratops? Yes, you could absolutely say that. Yay! J'aime le Triceratops. To the moon, I'm the Triceratops. There's the end of it. You see that curve? That's the end of it, yeah. So what kind is it? What part? Which part? Probably a metatarsal, which is one of the bones, the long part of the foot. Et toi, tu reconnais ça au premier coup d'œil en voyant ça? It takes a lot of practice. Yeah. So, what's the story of this Pachyrhinosaurus? How did he end up here? Well, it's very hard to be sure, but one interpretation is that back in the late Cretaceous, there was a whole herd of Pachyrhinosaurus that died together in some kind of flooding event, so that their bones got all jumbled up and mixed together before burial. So you're digging one bone of Pachyrhinosaurus, but since the 70s, how many different individuals have you identified? And those excavations took out a sample of probably hundreds of bones, but representing at least 27 individuals of Pachyrhinosaurus. Could be a few more. So even though the quest for dinosaurs remain started decades ago, today you still estimate that there are thousands or tens of thousands more remains to dig? Worldwide, well, yes, many more than tens of thousands, I would expect. Hundreds of thousands, millions. There will be plenty of fossils out there to keep paleontologists occupied for a very long time. Donc, il y a peut-être un gros squelette juste là, là. Oui. Now we're putting a protective layer of paper towel on top of the jacket that we're going to make.
So this acts as a separator. That means that later on, when they remove the jacket from the fossil, it'll pop off nicely and it won't stick to it. And it also provides a bit of cushioning. So if you want to give us a hand, you can switch with me and get plastered. Avec plaisir. On va faire un plâtre aux dinosaures. Squish it into all the cracks and then fold it back over. Ok. All the cracks. Comme ça. Yeah. And then fold this back over. Pas beaucoup de monde qui a la chance de faire ça quand même. Tu sais ce qu'il y a en dessous de ça? C'est clair, c'est génial. Cette protection-là, c'est ce qui va permettre de préserver le spécimen jusqu'à ce qu'il soit étudié plus en profondeur? Oui. This is a protective jacket, like a cast, that will hold the fossils and keep them safe while they're being transported back to the museum. All right, that's pretty good. C'est bon? Oui. Yay! Notre premier plâtre de dinosaure. Merci beaucoup, Robin. Θα αναλύσουν το μετατάρσιο στο εργαστήριο. Τα απολιθώματα δεν είναι μονάχα πέτρα. Μερικές φορές περιέχουν απολιθωμένα κύτταρα αίματος και ίχνη πρωτεϊνών και αμινόξεων. Οι πληροφορίες που δίνει ένα απολίθωμα επιτρέπουν να ταξινομηθεί, να χρονολογηθεί και να βρει τη θέση του στη μακρά ιστορία της εξέλιξης. Ένα απολίθωμα, ακόμα και αν έχει ανακαλυφθεί εδώ και 50 χρόνια, πρέπει πάντα να διατηρείται καλά. Η επιστημονική πρόοδος θα επιτρέψει σίγουρα να εξαχθούν νέες πληροφορίες. Ήδη, συγκεντρώνοντας τα δεδομένα, μπορούμε μερικές φορές να βρούμε την αιτία θανάτου του ζώου. Μπορούμε έτσι να καταλάβουμε καλύτερα την ιστορία της ζωής του, την ιστορία της ζωής. Il y a 400 millions d'années, les animaux aquatiques sortent de l'eau pour devenir des animaux terrestres, puis vont engendrer tous les reptiles, tous les oiseaux, les dinosaures et puis les mammifères. Mais 150 millions d'années plus tard, tout ça est chamboulé par la plus grosse extinction de masse de toute l'histoire de la Terre, qui a été provoquée par une activité volcanique vraiment très, très, très intense. Ça a vraiment fait disparaître 9 espèces sur 10. Puis il y a 230 millions d'années, la vie reprend le dessus, on est au Trias et les premiers dinosaures apparaissent, en même temps d'ailleurs que les premiers mammifères. Oui, mais une autre extinction de masse survient il y a 65 millions d'années et raye les dinosaures de la carte. Mais les mammifères s'en sortent mieux que les autres, notamment grâce à leur fourrure. Et sans les dinosaures, ça leur donne le champ libre pour évoluer, pour se diversifier, pour s'épanouir. Oui, puis plusieurs millions d'années plus tard, il y a 7 millions d'années, les premiers hominidés, les ancêtres de l'humain, sont apparus. Et Homo sapiens, ça c'est nous, apparaît très tard à l'échelle géologique, puisqu'il apparaît il y a seulement 195 000 ans. Η κλίμακα του χρόνου ελαχιστοποιεί τη σπουδαιότητα των ανθρώπων στην ιστορία του πλανήτη μας. Si on veut comparer le règne des dinosaures à celui des humains et qu'on se dit qu'un pas équivaut à 10 millions d'années, ça donne ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 160 millions d'années. Oui, c'est beaucoup. Alors que les humains, 2 malheureux petits centimètres. 195 000 ans. Une broutille. Même pas un pas. Για την τελευταία μέρα της Εμιλί και της Μαρί-Πιερ στην Αλμπέρτα, οι παλαιοντολόγοι αποφάσισαν να τις βοηθήσουν να ανακαλύψουν ένα πλούσιο μα δυσπρόσιτο κοίτασμα. Θα χρειαστεί να διασχίσουν ένα πυκνό δάσος. Αλίμονο στους απερίσκεπτους που περιπλανιούνται μόνοι. Pourquoi tu fais ça? To make sure that the bears know that we're coming. They'll run away from us. D'accord, parce qu'en plus il y a des ours. Oui. Super. Οι θηρευτές όπως οι αρκούδες γκρίζλι πολλαπλασιάζονται ακόμα, το ίδιο και οι σκελετοί ζώων. Are they going to fossilize? Not here, no, because this isn't an environment where sediment is being deposited. So they will just decompose? They'll just decompose in place, yes. This is unfortunately not going to enter the fossil record, and we'll have to get our fossil evidence of deer elsewhere. Fossilization is something very
unusual, rare, doesn't happen often. Approximately what percentage of bones become fossils? Very, very small. I would say far less than 1%. But it's also patchy. It depends on the environment. In a place like this, there's no sediment being deposited, so probably nothing will fossilize. And that's the problem with forests in general. Forests aren't very well represented in the fossil record. But if you get the right place where sediment's being laid down, then things that die there stand a much better chance of being preserved. This deer is not going to make it. Τα μέρη που ερευνούν οι παλαιοντολόγοι είναι ανάλογα με τα ζώα που ήρθαν να ξεθάψουν. Οι δεινόσαυροι παραμένουν μέχρι σήμερα τα μεγαλύτερα και βαρύτερα χερσαία ζώα που έζησαν στον πλανήτη μας. Vive le Québec! Well done! Τα μεγαλύτερα μέχρι στιγμής ευρήματα έφταναν τα 30 μέτρα μήκος και θα μπορούσαν να ζυγίζουν ως και 100 τόνους. C'est un crapaud. C'est un crapaud. Robin, ce crapaud-là, c'est un animal à sang froid. Nous, on est des animaux à sang chaud. Les dinosaures, est-ce qu'ils avaient le sang chaud ou le sang froid? It's a bit of a debate because the ancestors of dinosaurs would have been cold-blooded, but then the descendants of dinosaurs, the birds, are warm-blooded. So somewhere in there was a transition, and there's a lot of evidence from how dinosaurs grow and their family life that seems to suggest that at least some of them were warm-blooded. Et est-ce que les fossiles que vous trouvez vont vous permettre à un moment donné d'avoir une réponse à cette question-là? Yeah, so a lot of times you can look at the bones of different dinosaurs and do a very small cut through them and look at them under the microscope. And you can see growth lines from how these animals were growing throughout the years. And some of these animals were growing quite fast, which is probably indicative that they were at least partially warm-blooded. On est ici. Il y a des os là? Oui, si vous regardez ici, on a deux gros os ici. C'est quoi? Celui-ci, c'est une vertèbre. Tu peux voir l'épine ici. Ici est Ah oui, d'accord. le corps de la vertèbre. Et celui-là est probablement un des os d'un des membres. C'est dingue. Regarde, on dirait du bois, c'est fou. Là, Nick, on est sur un terrain qui a environ 10 millions d'années avant l'extinction des dinosaures. Mais est-ce que ce genre de roches avec des petits ossements coincés dedans, est-ce que ça vous donne quand même des indices, des clés pour essayer de comprendre ce qui s'est passé il y a 65 millions d'années? Absolument. Ce site ici est vraiment intéressant parce que ça préserve beaucoup de différentes os complètes, mais de différents types d'animaux qui vivaient à ce temps. Et c'est un peu différent aux autres sites qu'on trouve quelque part en Alberta, qui préservent normalement un type d'animaux. Donc ce site ici nous donne un peu de contexte à mesure qu'on essaie de tracer l'évolution et la diversité de ces animaux avant de l'extinction. Mais il semble y avoir un consensus dans la communauté scientifique comme quoi ce serait la chute d'un astéroïde combinée à une activité volcanique très, très, très intense qui aurait provoqué la disparition des dinosaures. Donc, qu'est-ce qui vous reste à comprendre avec les fossiles? C'est une très bonne question. Ce qu'il nous reste à comprendre, c'est les effets biologiques. On a une bonne idée des effets non biologiques qui ont contribué à l'extinction de ces animaux, mais c'est peut-être aussi il y a peut-être aussi des effets non biologiques qui ont contribué. Et par exemple, on veut tracer la diversité de ces animaux et peut-être on peut voir est-ce que la diversité des dinosaures était diminuée juste avant l'extinction ou est-ce qu'il y avait beaucoup de diversité, donc c'était seulement les effets non biologiques qui ont contribué ou peut-être c'est une combinaison de les effets non biologiques et des effets biologiques qui ont contribué à cette extinction. Autrement dit, peut-être que la conjoncture était particulièrement défavorable pour les dinosaures à ce moment-là et que si l'astéroïde était tombé 10 millions d'années plus tôt, le résultat aurait été différent? C'est absolument probable que si l'astéroïde aurait tombé avant ou après, l'extinction peut-être n'aurait pas été si grosse. Η ανατομία των οστών των δεινοσαύρων είναι σχετικά γνωστή χάρη στα πολιθώματα. Αντίθετα, τα εσωτερικά τους όργανα, ο εγκέφαλος, οι πνεύμονες και τα ενδόστια αποσυντίθενται γρήγορα μόλις πεθάνει το ζώο.
Μόνο πολύ ιδιαίτερες χημικές συνθήκες, όπως πολύ λεπτά ειζήματα, επιτρέπουν να διατηρηθούν αυτά τα μαλακά μέρη. Κάθε σπάνια ανακάλυψη απολιθωμένων μαλακών ιστών επιτρέπει να γίνουν σημαντικά βήματα στην κατανόηση αυτών των ζώων και στην εξήγηση της εξαφάνισής τους. Και μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν όλο και περισσότερες τα επόμενα χρόνια. Όπως κάθε απόγευμα μετά την καταγραφή των απολιθωμάτων που συλλέχθηκαν εκείνη την ημέρα, οι παλαιοντολόγοι οργανώνουν barbecue. Μία ακόμη ευκαιρία να συζητήσουν τις ανακαλύψεις και το πάθος τους. There's just one question we wanted to ask. What if the dinosaur hadn't got instinct? What would have happened? Would they evolve into being intelligent, according to you? Evolution is always difficult to predict, of course. It's hard to say what would have happened. But yes, we do know that evolution continues. But one thing that strikes me about evolution is that the human level of intelligence has, as far as we know, evolved only once in humans. So that makes it a very unlikely thing. So I think if dinosaurs had somehow survived the extinction at the end of the Cretaceous, they would have explored new adaptive possibilities. We would have seen different kinds of dinosaurs than have ever occurred. And, you can actually say that since birds are dinosaurs, they are exploring new adaptive possibilities. But if dinosaurs of sort of the traditional non-avian kind had survived, I think they'd be very interesting, but I don't think they'd be smart. Oh, yeah? How does it feel when you find the fossil? Honestly, it's one of the greatest feelings that at least I've ever experienced. Like when you find a fossil, there's something so incredible about knowing that you're the first person who has ever seen this trace of an animal that lived like over 100 million years ago, And knowing that, you're the first person to come to this area even, like man hasn't really been there before. If man has been there, not to that exact area, they've never looked at the ground and seen what you've seen. And you pick it up and suddenly you're almost like transported back to the time where you pick up the fossil and suddenly, at least for me, I can almost like imagine what the land looked like, when the animal was there. It just fills you with so much wonder for the world and for, the incredible power of like these geological processes. And it reminds you how small we are. And I really love it. It's so exciting. Must be. On pourrait se dire qu'après des décennies de recherche et d'excavation de fossiles, les paléontologues ont découvert la majeure partie de tout ce qu'il y avait à découvrir sur les dinosaures. Mais en fait, c'est exactement l'inverse. Ils ont mis à jour une infime fraction de tous les fossiles que porte la Terre dans son sous-sol. Ça veut dire que ça fait du travail pour les paléontologues pour encore des siècles. Ouais. Puis ils travaillent fort, hein? C'est fou de les voir consacrer autant d'efforts à étudier des animaux disparus des dizaines de millions d'années avant que nos ancêtres voient le jour. On pourrait presque se demander à quoi ça sert, mais c'est très important de le faire. Ouais, c'est important, notamment pour comprendre l'extraordinaire succès des dinosaures. C'est un triomphe qui a duré environ 160 millions d'années. Étudier ça, ça pourrait nous permettre d'évaluer les chances de succès de notre propre espèce, parce que quand même, les humains, ils ont un peu de chemin à faire avant de pouvoir prétendre à un tel succès, un tel triomphe. Bon, ceci dit, c'est un triomphe qui s'est quand même soldé par une extinction. Mais au fond, cette extinction-là, ça a été une bonne chose, en tout cas pour nous, parce que les mammifères en ont profité pour occuper la niche écologique laissée vacante par les dinosaures. On est des mammifères, hein, faut pas l'oublier. Donc, si les dinos nous avaient pas, en quelque sorte, laissé leur place, on serait pas là. Et notre Terre serait pas du tout la même. Ouais, mais on est là.